বিকি সব যোগী তনু হই মু যোগী বিকি সব জঞ্জাল জালরে পড়িছি অবশ্য জঞ্জাল জালরে পড়িছি অবশ্য মু কোউ রূপে বন্দিবি ন পারই জানিবি মু কোউ রূপে বন্দিবি ন পারই জানিবি প্রথমে বন্দই গুরুদেব পুণি প্রথমে বন্দই গুরুদেব পুণি দ্বিতীয় বন্দই মাতা গর্ভধারী দ্বিতীয় বন্দই মাতা গর্ভধারী তৃতীয়রে বন্দই পিতাଙ୍କୁ সুমরি তৃতীয়রে বন্দই পিতাଙ୍କୁ সুমরি সভাজনকু করি নমস্কার সভাজনকু করি নমস্কার এথর বন্দই ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর এথর বন্দই ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ঠাকুর রূপে বন্দে জগন্নাথ ঠাকুর রূপে বন্দে জগন্নাথ নাগঙ্কর মধ্যরে বন্দই অনন্ত নাগঙ্কর মধ্যরে বন্দই অনন্ত পুরুষ মধ্যরে বন্দই নারায়ণ পুরুষ মধ্যরে বন্দই নারায়ণ নারী মধ্যরে বন্দে সীতা দেবীଙ୍କୁ জানন নারী মধ্যরে বন্দে সীতা দেবীଙ୍କୁ জানন আউ ভাইঙ্কর মধ্যে ভরত বন্দই আউ ভাইঙ্কর মধ্যে ভরত বন্দই অস্ত্রঙ্ক মধ্যে সুদর্শন তহি অস্ত্রঙ্ক মধ্যে সুদর্শন তহি क्षत्रिय मध्य वंदे परशुराम क्षत्रिय मध्य वंदे परशुराम वीरंकर मध्यरे बंदई अर्जुन वीरंकर मध्यरे बंदई अर्जुन आउ ज्ञानीकर मध्य वंदे गजानन आउ ज्ञानीकर मध्य वंदे गजानन ज्ञान रे बंदई तहु ब्रह्म ज्ञान ज्ञान रे बंदई तहु ब्रह्म ज्ञान मातांकर मध्य वंदे वसुमती आउ मातांकर मध्य वंदे वसुमती कंठरे वंदई मात सरस्वती आज मो कंठे करिबो स्थिति सरस्वती आज मो कंठे करिबो स्थिति हेले अलिया तोर प्रश्न थिला कोन गोला मरिची गौड़ कांदुची छेली काई आंठू पकई पानी पिउची गोला मरिची गौड़ कांदुची छेली काहे की आंठू पकई पानी पिउची आलोचना करिबा गोला की गोला के मल्ला से गोला केमिति मल्ला गौड़ किए सी काहे की कांदिला कोन पई कांदिला आ छेली कोन पई आंठू पकैला के पानी पीला हौ सुनिब सुज्ञान धीन मन कर्णम सुनिब सुज्ञान धीन मन कर्णम सुंदर भावे भाई पचारि अछि प्रश्न आउ पचारिबा लोक बाबू भारी सहज आउ पचारिबा लोक बाबू भारी सहज जिए जो जागारे हेले पचारि दब आउ जिए जो जागारे हेले पचारि दब पुणी कहिबाटा केते कष्ट मन को हे जब
କିଏ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ବୃହସ୍ପତି ନୁହଇ नहीं तो ଆଉ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ବୃହସ୍ପତି ନୁହଇ କାହାର ଉତ୍ତର କିଏ ପାରିବ କହି କାହାର ଉତ୍ତର କିଏ ପାରିବ କହି ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେବେ ହୁଅନ୍ତା ହେତୁ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେବେ ହୁଅନ୍ତା ହେତୁ ଆଉ ମଣିଷର କେବେ ନ ହୁଅନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ମଣିଷର କେବେ ନ ହୁଅନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ଖାଇବା ସମୟ ଅନ୍ନ ତଳେ ଯାଏ ପଡ଼ି ଆଉ ଖାଇବା ସମୟ ଅନ୍ନ ତଳେ ଯାଏ ପଡ଼ି ଗାଇବା ସମୟ ପଦ ଯାଉଥିବ ହୋଡ଼ି ଆଉ ଗାଇବା ସମୟ ପଦ ଯାଉଥିବ ହୋଡ଼ି ଗାଇବା ବେଳେ ଭୁଲ ଭଲ ହେବା ଗାଇବା ବେଳେ ଭୁଲ ଭଲ ହେବା জ্ঞানী জনে দোষ ন ধরিব আজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্র কথা এবে দেবা বুঝাই গান্ধার সেন কথা কুথিব মন দেই আজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্র যেবে কন্যা দেখিবাকু গলে শহে কন্যা দেখু দেখু সেমানে মরিলে গান্ধারী দেবী যাহাকু করন্তি বরণ গান্ধারী পুଣି যাহাকু করন্তি বরণ ଆଉ କାଳରେ ତାର ହୁଇ ମରଣ ଦୁହେଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଲା ବିବାହ ଆଉ ଦୁହେଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଲା ବିବାହ কিপরি হইলা এ কথাটি থয় অলিয়া ओ ধ্যান করে हाँ বুঝিলু हाँ हाँ ধ্যান করে ध्यान হ্যাঁ কোন ধ্যান করু महापुरुगु মহাপুরু कहूचु আরে মূর্খ ओरे पंडित ই जो গান্ধারী हाँ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର आज्ञा ଆଜ୍ଞା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନାମଟା ପଡିଯିବ ହଁ, ହଁ। ସେ ଝିଅଟି ମରିଯାଏ हेला ये मर जाउतला ଗାନ୍ଧାରୀ हाँ ଯୋଉ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିବ ହଁ। ସେଇ ପୁରୁଷଟି ମରିଯାଏ जो नको कहउन जेडा घइता खाई सेडा माइपो खाई बेली ମାଇପ ଖାଇ ନାହିଁ ରେ ମଇପ ଖିଆ माइपो खिया ହେଲେ ओ ଇଏ 100 ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲାଣି ସିଏ 100 ମାଇକିନା ଖାଇଲାଣି खाई देलानी ବିବାହ ହେଇ ପାରୁନି नहीं नहीं ହେଲେ ଓ। ଏ ଦୁହେଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା स्थिर हेला ଘଇଟା ଖିଆ ମାଇପ ଖାଇ माइपो खाई ଆକେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦବା ହେଲେ କେମିତି ବିବାହ କରିବା केमिति केमिति ନା ପ୍ରଥମରେ ନିମ୍ବ ସାହାଡା ଗଛ ସହ ବିବାହ ଦେବା हां ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିବାହ କଲେ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷକୁ आज्ञा ଗାନ୍ଧାରୀ ବିବାହ ହେଲେ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ साहाड़ा गछुको ହେଲେ ओ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରଥାଟା ଅଛି कोन ଅନ୍ଧ ଛୋଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯାହାହେଲେ ତ ବାଡ଼ ପାଣି ଫିଟିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ତାକୁ କିଛି ମିଳିବନି ତେଣୁ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ସହ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କର हां सेकंड हैंड विवाजा ହେଲେ ओ କୁଳଗୁରୁ କହିଲେ कोन ଯଦି ୟାର କୋପରେ ୟାର ଗ୍ରହରେ ସେ ମାଇକିନାଟି ମରିବ हां ଯଦି ମରିବ ବୋଲେ ସାହାଡା ଗଛଟା ମରୁ मरु ଗାନ୍ଧାରୀ କି ମଧ୍ୟ ସାହାଡା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିବା आज्ञा ଯଦି ୟା ଗ୍ରହରେ ସିଏ ମରୁଛି ସାହାଡା ବୃକ୍ଷଟା ମରୁ मर जाऊ ହେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀର ଅଣ୍ଡରା ହେଲା କିଏ गोलोक वृक्ष ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ हां हां ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଇକିନା ହେଲା କିଏ साहाड़ा वृक्ष आका ସାହାଡା ବୃକ୍ଷ ଆକା हां ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀର ପୁଅ କିଏ के ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ हां ताके अंडरा माइकिनार पुडा होची दुर्योधन ଶୁଣେ ओ ବାପା ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର आज्ञा ମା ହେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ गांधारी କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକିରି କିଏ ହେଲା बापा मा दीटे जाक मिसिकिरी पुडा जन्म हैला ସେଟା କିଏ सेटा ता पुओ ହେ, ହେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାପା କିଏ अंध अंधमुनि धृतराष्ट्र ହଁ ମୁନିଷି कोई क्या ना कोइलु पड़ा
ରଜା ରଜା କିରେ ମାତ୍ର ରଜା ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ବାପା, ମା ହେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। ବାପା ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ମା ହେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବାପା ମା କିଏ? ତାଙ୍କ ବୋପା ମା ବେଲେ ସେ ଯାଙ୍କୁ ଯା ବିଭା ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ମା ହେଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଉଭୟ ହେଲା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଗଛୁଟା ତା ବୋପା ମା ରେ ଏତିଓ ଜାଣି ନ ଜାଣି ବୋଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ମାଇକିନା ହେଲା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ, ଗାନ୍ଧାରୀର ଉଣ୍ଡ ହେଲା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ସେ ଗୋଟେ ଆଗା। ତେଣୁ ବାପା ମା ଦିଟା ହେଲେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମଟା କଣ? ଗୋଲୋକ ବୃକ୍ଷ। ଗୋଲୋକ ପୁଅ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଗୋଲୋକ ପୁଅ ଗୋଲା ହଁ ହେଲା, ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲା। ଓ ହେଲେ ଗୋଲା ମଲା, ଗୋଲା ମଲା କିଏ ମଲା? ଗୋଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲା। ହଁ କିଏ କାନ୍ଦିଲା? ଗୋଲା ଗୌଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଥିଲା, କେହି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଥିଲା, କେହି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। ଜଣେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କିଏ? ବଳରାମ। ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ହଁ ନାରାୟଣ କପଟ କରି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ମଲା ସମ୍ବାଦ ବଳରାମ ପାଇଲେ, ସେ ତ ନଥିଲେ, ଦ୍ୱୀପ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ, ଜାଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଲା ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ବଳରାମ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ବଳରାମ କାନ୍ଦିଏ କଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଆଜି ମରିଗଲା। ତାଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ହେଲେ ବଳରାମ କୋଉ କୂଳରେ ଜନ୍ମ? ଗୌଡ଼ କୂଳରେ। ଗୌଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ। ଗୋଲା ମଲା, କିଏ ମଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲା, ଗୌଡ଼ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କାନ୍ଦିଲା? ବଳରାମ କାନ୍ଦିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଲା, ବଳରାମ କାନ୍ଦିଲା। କାନ୍ଦିଲା ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ଛେଳି କାହିଁକି ପାଣି ପିଇଲା? ଶୁଣିବ ସୁଜ୍ଞାନ ଧୀନ ମନ କର୍ମ, ବୁଝାଇ କହିବା ଏ ଛେଳିର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ। ବୁଝାଇ କହିବା ହେ ଛେଳିର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପୋଷା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋଷା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଲା। ସକଳ ସମ୍ପଦ ପାଣ୍ଡବେ ହାରିଲେ, একালে দুর্যোধন এমন্ত বইলে, একালে দুর্যোধন এমন্ত বইলে, সেকালে দুঃশাসন তহু গলা, সেকালে দুঃশাসন তহু চলি গলা। আচ্ছা পাঞ্চালী মন্দিরে প্রবেশ হইলা, পাঞ্চালী মন্দিরে প্রবেশ হইলা। তারকেশকু হস্তরে ধরিল, পাঞ্চালী কেশকু যে হস্তরে ধরিল। সভা মধ্যরে পৌঁছিলা তক্ষণ, সভা মধ্যরে পৌঁছিলা তক্ষণ। নিশ্চয় বইলারে শুণ দুঃশাসন, সভা মধ্যে কর ইয়াকু এবেরে উলগ্ন। সেকালে দুঃশাসন জঙ্গকু মারিলা, উলগ্ন করিবাকু কানিতা ধরিলা। নারায়ণ নারায়ণ দ্রৌপদী ডাকিলে, সভা মধ্যে লজ্জারু উদ্ধার হইলে। সেকালে দ্রৌপদী ক্রোধকু বহিণ, আউ সেকালে দ্রৌপদী ক্রোধকু বহিণ। হইলে শুণ আরে দুঃশাসন, যেউ বাহুরে কেশকু ধরিলু, সে কেশ আসিঠু রহিব দেখিলু। আজিঠু মুকুলা হইব মো কেশ, বাহু রক্তে তোর বান্ধিবি অবশ্য। যুদ্ধরে বাহু ভগ্ন হেব তোহর, সেদিন কেশ বান্ধিবি মোহর। এ জনম তোর এ মন্তরে জীব,
ଅଳିଆ ଓ ଯୋଉ ହସ୍ତରେ ହଁ ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା, ଆଜ୍ଞା କେଶକୁ ଧରିଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଛନ୍ତି କଣ ସେ ତୋର ବାହୁ ଭଗ୍ନ ହବ, ତୋର ହସ୍ତର ରକ୍ତରେ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋର ବାଳ ବାନ୍ଧିବି, ବାନ୍ଧିବି ମୁକୁଳା ରହିଲା ଆଜିଠୁ ଏ କେଶ, ହଁ ହଁ ଆଉ ଏ ଜନମ ତ ତୋର ଯିବ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ କଳି ଯୁଗ ଆସିବ ଆ ପରେ, ହଁ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ଯାଜ୍ଞସେନୀ କାଳୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବି, ପାଇବି ତୁ ଛେଳି ହବୁ, ହଁ ମୁଁ ହେବି କାଳୀ, ତୁ ହେବୁ ଛେଳି। ଓ ଲୋ ମା ତୁ ତ ଜନ୍ମ ନେଇକିରି ତୁ କାଳି ହେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଅନେଇକିରି ବଇଛି, କେତେ ଛେଳି କି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଜଙ୍ଘ ପିଟି ପିଟି ତୁ ମୋର ଶାଢୀ ଧରି ଟାଣିଛୁ, ସେ ଜଙ୍ଘ ତୋର ରହିବନି ରେ ପୁଅ, ଆଉ ତତେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ହେଲେ ମିଳିବନି, ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ ଏକା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯାନ ଭଗ୍ନ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କେହି ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ନାଇଁ, 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 ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଛେଳି, ସିଏ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଲେ ଏକା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବ, ଆଣ୍ଠୁ କାରଣ ମାରିଲେ ଏକା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର శాପ ଯେ ମୁଁ ହେବି କାଳୀ, ତୁ ହେବୁ ଛେଳି, ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଲେ ଏକା ତୋତେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ମିଳିବ, ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଗରେ ତୋର ବଳି ପଡିବ।